Hello, mom and friend. My name is Johan Ricky Mawana from class PPN A. Now I will present my work about human genetics. Okay, first slide. Understanding genetic. Genetic is branch of biology that deals with the intersection of traits and the expansion of hereditary traits over time. The definition of genetics is a science that analyzes hereditary units and change in the relation of various physiological functions that shape the characters of organisms. Pengertian genetik adalah studi tentang pewarisan atau keturunan genetik, membantu menjelaskan bagaimana sifat diturunkan dari orang tua ke anak mereka. Orang tua meneruskan sifat-sifatnya kepada anak-anak mereka melalui transmisi gen-gen terletak pada kromosom dan terdiri dari DNA. Okay, next slide about background genetic. Biotechnology genetic again is one of the many variables of science and technology which still has a lot of ambiguities in its application to human life. On the one hand, it offers convenience, and on the other hand, it has the potential for inequality and social anxiety and norms, as well as the potential for apparent abuses and moral degradation. Latar belakang adalah rekayasa genetik yang merupakan salah satu dari sekian banyak variabel sains dan teknologi yang tetap memiliki banyak ambivalensi dalam aplikasinya terhadap kehidupan manusia. Di satu sisi dia menawarkan kemudahan dan sisi lainnya dia menyimpan potensi bagi ketimpangan dan kekhawatiran sosial. Absurdnya, hukum dan norma juga potensial akan nampaknya pelecehan etis dan degradasi moral. Okay, next slide about genetic theory. Genetic theory is the reference to the theory of the intersection of a trait that has been created and access science believe in general humans have the ability to pass this trait down to head of ring. Because of that ability, every human being has different characteristics. This intersection of hereditary is the intersection of the character from the parent to the offspring. This inherit trait can be eating. Teori genetik adalah sendiri mengacu kepada teori pewarisan sifat yang memang sudah dibawa dan melekat sejak lahir. Sejak umum manusia memiliki kemampuan menurunkan sifat-sifat kepada keturunannya. Karena kemampuan itulah setiap manusia memiliki sifat yang berbeda. Pewarisan sifat itu hereditas. Ini merupakan penurunan sifat dari induk orang tua kepada keturunannya. Anak, sifat yang diturunkan ini dapat berupa apa saja.
Okay, next slide about characteristic genetic. Some traits are part of person's possessional appearance such as eye color, height or weight. Other traits are not yet to see and belong to your blonde type. Some traits are present on throughout all ganas, shoe, tail, and team pupil. Then they have tail and team children. Other tests stem from interstation or ganas and the two will tell both if they will remain why our ganas and overroom in total products in type can be complex. Ciri-ciri genetik adalah beberapa ciri merupakan bagian dari penampilan fisik seperti warna mata, tinggi atau berat badan. Seseorang ciri-ciri lain tidak mudah dilihat dan termasuk golongan darah. Beberapa ciri diwariskan melalui gen kita sehingga orang yang tinggi dan kurus cenderung memiliki anak yang tinggi dan kurus. Ciri-ciri lain berasal dari interaksi antara gen kita dan lingkungan. Seorang anak mungkin mewarisi kecenderungan untuk bertumbuh tinggi. Mereka kurang gizi, mereka tetap pendek. Cara gen dan lingkungan kita berinteraksi untuk menghasilkan suatu sifat tadi dan rumit. Next slide about legal manual modification. Chrominance is not appearing intermediate trends in heterozygous individuals, but produce traits that are the result of the expansion of each allele. Example, the interference of the ABO system blood type in humans. Modifikasi hukum Mendel adalah semi-dominasi terjadi apabila suatu gen dominan tidak menutupi pengaruh alel dengan sempurna, sehingga pada individu heterozigot akan muncul sifat antara intermedian. Contoh, pewarisan warna bunga pada pukul 4 Mirabilis Jalapa. Okay, next slide about decreased autosomal traits. Hereditary traits are determined by genes in autosomes. Traits dominant and recessive in men and women. Autosomal adalah sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosom, sifat dominan dan resesif pada laki-laki dan perempuan. Okay, next slide about decrease in the dominant and recessive sex genes. In undergoing a marriage relationship, the couple can never get away from problems. This is a challenge that often makes them lose their passion for sex. Some research has found facts about how quickly a person loses interest in sex apart from the time. The research has also found a loss of interest in sexual activity in partners in depending on their gender.
Based on these findings, research has revealed that women lose interest in sex faster than men. Penurunan seks adalah dalam menjalani hubungan pernikahan, pasangan tidak akan pernah bisa lepas dari masalah. Hal ini menjadi tantangan yang kerap membuat mereka kehilangan gairah dalam melakukan hubungan seks. Beberapa peneliti menemukan fakta mengenai beberapa cepat seorang kehilangan minat dalam berhubungan seks. Selain terkait waktu, peneliti juga menemukan hilangnya minat melakukan aktivitas seks pada pasangan bergantung pada jenis kelamin mereka. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti mengungkapkan wanita kehilangan minat berhubungan seks lebih cepat daripada pria. Okay, next slide about gender determination. Sex determination in humans is determined by the sex chromosomes. They are inherited from both parents. A karyotype is the chromosome composition of an organism. In total, humans chromosome consisting of body chromosome autosomes and pair of sex chromosomes. Chromosomes autosomes contain genes that are designed for the normal functioning of the human body. Meanwhile, the chromosomes is the chromosome that is responsible for determining gender. Penentuan jenis kelamin pada manusia ditentukan oleh kromosom seks yang diturunkan dari kedua induknya. Karyotipe merupakan komposisi kromosom dari suatu organisme secara total. Manusia memiliki 23 pasang kromosom yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh autosom dan satu pasang kromosom seks. Kromosom autosom mengandung gen yang diperlukan untuk fungsi normal tubuh manusia, sedangkan kromosom merupakan kromosom yang bertanggung jawab dalam menentukan jenis kelamin. Okay, that is all and thank you.